Gusto mo kuan, muabang ka ng Magpaligis. sakinan, magpaligis. Abang laman. Ito guys, si Marlon guys at maunay ang Bagay na sir. si tawagan ni kanang sakinan. Rent a car, mango. Rent a car. Sayan? Mango. Manggo. So, unsa number niya, boss? Sa kanang 0905-429-4434. Outro, boss. 0905-429-4434. Okay guys, kung gusto mo mag-rent guys o rent a car, kanila nga sakyan. Nindot kayo guys, hanoy kay sakyan. Lamig kayo. Nasa Tacloban. Tacloban area ra. So, Tibok region eh. Tibok unit. So diri sa kuan gid. Saya. So diri sa Tibok kuan gid guys, kung gusto mo mag-abang pwede. So katon na number yang gihatag si yang ngalan Marlon sa Facebook. Marlon Japon. Marlon na pangalan sa Facebook guys. I-add lang i-chat lang mo dito kung mahimo or tawagan nyo i-text lang. Thanks so much guys. Salamat. Bye. Okay, thank you so much.